Jako je ugrelo, ovo iznad mene je trešnja i trenutno sam u njenom hladu, a ovo iza mene je moja bašta. U današnjoj epizodi pokazat ću vam kako možete da napravite rolnice, odnosno sarmice od listova zelene salate. Zapravo na konsultacijama stalno govorim kako imamo huliganski odnos prema tom povrću, zato što se koristi isključivo kao salata. Zapravo rižoto od listova zelene salate, zatim krem supu, to već imate na kanalu, i danas ćemo uneti jedan novi specijalitet u vašu kuhinju, a to su rolnice, vegan rolnice od listova zelene salate. Za ovaj recept potreban nam je krompir koji ćemo izvaditi, grašak, mrkva. S obzirom da koristimo krompir, ja ću vas sada pozvati da upratite jednu od narednih epizoda. I ta epizoda se odnosi na cimu krompira. Zapravo najavljujem vam jedan spektakl, a to je kako možete da upotrebite cimu krompira u odbrani svoje bašte. Dalje, u ovoj epizodi koristim mrkvu. Ošišajte svoju mrkvu. Postoji informacija na kanalu kako ćete šišati mrkvu i krećete prvo od bočnih listova. Njen list možete da iskoristite za jako dobro tekuće biljno đubrivo na bazi magnezijuma ili da nadogradite svoje permodele, naročito tamo gdje su paprike. I naravno, grašak se koristi. Moram da vam kažem da mi je grašak nikao, dakle u pitanju je epizoda zašto sejemo grašak u junu. I upravo je taj grašak nikao. Radujem se uskoro i kiselim mahunama graška u teglicama. Evo, najavljujem vam još jednu ideju. Crni luk. U ovoj epizodi koristim i luk za pripremu specijaliteta, pa ću iskoristiti ovu priliku da vam dam savjet vezano za lukove. Kao prvo, možete još uvijek da sejete puno mladog luka, a kao drugo, ozimi lukovi su procvetali i na Facebook stranici sam skoro izbacila tekst na temu što nam zapravo poručuje procvetali ozimi luk. Jako je važno da se menjate. Klimatske promjene nisu oko nas, one su u nama. I opstaće samo oni koji pokrenu te svoje duševne amortizere. Odnosno, potrebno je da mi budemo ta tranziciona zona, da promenimo svoje navike. Dakle, kako se rešava procvetali ozimi luk, kako se rešava taj problem, jer u bilansu kompletne hrane to je hrana koja će vam nedostajati. Svi projekti biobašti koji radimo na trag biljke imaju ukupan bilans hrane i sada nam ta količina nedostaje. To će se rešiti tokom sezone tako što ćete posijati puno praziluka, iskoristite priliku da postavite svoj junski rasadnik, zapravo to je aluzija na majski rasadnik, jer još uvijek možete da sejete te kulture, a zatim ćemo u septembru da posijemo veliku količinu mladog luka, jer ono što sam promenila u svom životu jeste da nemam puno gajbica tog starog luka, ne skladištim ga, nego imam uvek veliku količinu mladog luka upravo u bašti. Pomerim sneg, izvučem mladi luk i upotrebim ga za pripremu jela. Sve te savjete dajem u učionici i evo iskoristit ću priliku da vas pozovem da se još uvijek prijavite za ulazak u učionicu gdje sam vaš kolektivni mentor i još uvijek važi poziv za projektovanje motivacijne biobašte koja u ovom slučaju ide od same jesenje i zimske zone. Zelena salata sa širokim listovima. Što se same salate tiče, daću vam jedan savjet. Još uvijek možete da sejete salatu jer postoje i letnje sorte. Jedna od njih je upravo sorta Atrakcija. Imate sortu koja se također zove Kraljica leta koju možete nabaviti u apotekama. Ono što je meni cilj je da na kanalu dajem savjete vezano za sorte koje možete vrlo lako da nabavite, a da pritom ne morate da tragate za tom sortom na nekim sajtovima i na taj način se izlažete i riziku da budete prevareni, a osim toga dajete puno novaca za manju količinu semena. Sorta koju pripremam danas jeste upravo sorta Atrakcija. Sorta je fantastičnog ukusa, zapravo to vam je puterica koja je vrlo hrskava i svako ko je probao tu sortu je zapravo konstatovao da ima nevjerovatan puterast ukus, odnosno topi se u ustima. To je bila reakcija svih koji su probali tu sortu. Sorta uspeva u klimatskim uslovima na plus 40
i još uvijek imate šanse da je posijete zato što uskoro, tamo u julu, presađujemo sve sorte salati, odnosno juli mjesec kada se pripremamo za jesenju zonu, tako da tada možete bukvalno ponoviti sve sorte koje još uvijek niste probali. Sada ćete sortu atrakciju posijati u posude. Ona je zapravo trebala da bude sastavni deo majskog rasadnika, ali ako to već niste uradili, sada ćete posijati u posude, održavati neko vreme i vrlo brzo presaditi u hladu neke od visokih kultura. Još nam treba riža ili proso, začinske biljke i dobra volja. Da biste napravili ovaj specijalitet, potrebno je da ubacite iseckan crni luk. Kao što ste vidjeli, ja koristim svoj iz bašte, mladim. Zatim ćemo staviti mrkvu, grašak i bob. To će biti sasvim dovoljno. I rižu. Sve ovo dalje kuvamo, dobro začinimo i onda ćemo motati rolnice. Za to vrijeme ćete pripremiti krompir. Dok se sve to kuva i peče, ja ću pripremiti listove od salate. Potrebno je izdvojiti ovako velike listove, dakle od svake glavice salate, i njih kratko obariti, dakle samo blanširati 30 sekundi. Sada kada su obareni listovi od salate, skinula sam ovaj vrh, naravno pošto ne može da se urola, i evo dobila sam slobodnu površinu. Stavljate sadržaj koji se skuvao. I sada pravimo male rolnice. I sada ćemo ih urolati. Kukuruzno brašno. I sada su spremne za prženje, idu na vrelo ulje. Jako ukusne. Na platformi Trag biljke okupili smo 11 zemalja i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama. U najurbanijim delovima grada sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalniji čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapratite kanal.